Aba ambo naijak মোবাইল রকম বিভিন্ন রকম বিভিন্ন কমেন্ট তো আবশ্যকই কমেন্ট জেনে চেনাই কমেন্ট কিন্তু অনেক কিছু আন্দোলন এমন কিছু মানে পতাকা ছাড়া দল বল নির্বিশেষে দাবি দোকানের সাথে অনেক কিছু অ্যাকচুয়ালি আমি যা বুঝি মানে খরকসা পার্টি एपिनि प्रेसिडेंट फनो ताबो नङा हयतो बा तै आरन बिसिंग तैसा रियान बो संनि अंगै अमा हैनो तैसा इंटरेस्ट किसिना सम्भवत ठीक ये तो रियान बो संनि बा के अब ताहांतो सिमनि आंबो अबनो टिभि किसा किंदे आगेओ उंगान आर बांकेलिया तामके बा खरकसा बरफनि नग निमन्त्रण लांजागे निमन्त्रण थांनाय वालाय थांका नग फांसे मुंसा सालियानके आं हासार तंगै अब नबले चालि आबले चाखा साइखौ लाबो हाय आंहाय तो दिन सिं दो एबार आं रिसेंटलि नखा बीएसकु नग फांके बीएसकु नि प्रग्राम नगरायकरा नै जे रिंगित लांजाखा सम्मानित नगरायकरा कल्याण लांलायखा आरो कावलांसलाय तिन किसा हते अबलिसिसन लायखा अब स्वाभाविक बुंनाय न दा इसानि सोले बुंनो आरोनि बिसिङाव न फांके बीएसकु से मोनसे सायखौगे आबरतिगे आंनि ताम सानाय नाहि आं नायदों मानसि अबसि जदि बीएसकु अ मास पारनो सायानके आरो मास हामा आं किसाले एबो ताबुके बीएसकु साका बे काम इगा का कारो लगे संग्रमा ब मुकद्द साका हयतोबा कासि ब्रु कासकाव माइथ्लु संगठन तंग जिनि रियान बिसिङाव तो बना संगठन तंग के बरोबो अबनो तिगे अनेक किछु मुभमेन्ट आन्दोलन नमुखा गताय जोंनि अनेक ताम सानाय जोंनि যারা सामाजिक संस्था दं अनेक किछु अनेक किसा के बाक्सा के स्पीच रेनाय दी थां अबनो तिगै ओ যারা सोसाइटी नि बुमुनो बे किसा सोसाइटी नि हयतोबा काहानिया बरामति सालाय बाहाया आं जाबो जिमान tetap nanti kau derakan ke ama hake sajak mane ama jalia abo dukho jaba itu ba bini busla kaslai man jodi na koboi o sense jodi sakan ke je riang roma bangladeshi ba idorone abo no bi yoro sakan ke abo jalia itu इतिहास तो समर्थन करें तो चिंतो वो बीएस को रोते समय है चिंतो तीनटा साइड नहीं होते ना चिंती भी आमों तो एक इनका होते बा जिस हज़ारन तेल खा होते बा ऐनी में मिजोरम होते बा आसाम दिन सालजावा त्रिपुरा हानी सीमाना मिजोरम पुरी ले अब त्रिपुरा सामी त्रिपुरा राजा ने अदार तब वो जो रेंडिल जमाने मिजोरम में लंकुल गलालियन जंगमन आरो राजानि फिसारि दं थांनायले अब ब राजानि बा त्रिपुरा राजानि बिले ताबो न आरो लेचुबु फांनो थांनाय दि लेचुबु फांसे गरजबु फांहा बुथाय थेके बुथाय सिनिया आसे कुचुबो आरो राजानि पुख्रि ताय रानिनि पुख्रि नै दैता फिसारि दं आबो दैयेसो वादिवाबो आसे न जेसे साथं दं आसे न आरो थांगै बरसिका बुइनाय दि नों जेसे साथं बुफो फदिसा बारा माया आसुक माने आबो ने आसे पासे रगो जिनि रियान रो मेरो जतो आरो होग्रो खायलायो ओंखाय रामचांगनि पिया रामचांगनि लता माने रो बै बंदा दं अमगो साबे ने आबो एक समय ननि राजानि आन्दार हयतोबा किसु पात हयतोबा बांग्लादेश अबो दिखाजे दाबो बुबाग्रा 184 जन राजवंशनि इतिहास में नन्नाय खांके ini sida kundul থেকে শুরু হয়ে গেছে মন্দির সন্দিনী বাংলাদেশ তো আমি তো বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়ান প্লে সঙ্গে রিয়ানরা দেশ বিভাজন যারা পরে ফাইনাল আউট বাংলাদেশি মিলে হেয়া দেয় আংজাতি সীমানিতা দেশ বিভাজনের পরেও ইন্ডিয়া আনখা ইন্ডিয়া হিন্দুস্তান পরেও হয়তো বা মানে पाकिस्तान में पाकिस्तान में पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान में विभाजन
এরপরেও জাপানের অনুষ্ঠিত বাংলাদেশি পুজো yang Pakistan Phanerang ke Pakistan abu bidesi yang Bangladesh aja dong di bagian apa itu yang Phanerang ke Bangladesh juga tapi kuaje busung itu dirasa busung bani itu jatma busung itu jara des bila jami pore Phanerang ke promosi itu korina kini jara refugee ini di bahwa kelihatan ke amah ইতিহাস sanatan thaniwa hoyto ba bo clarification dari mana hoyto ba kisu 19-20 kana ke abo 19-20 mono তাই খরকসা লিডার ছায়া ওই বিএস কুন ইংই খরকসা যদি অকাউন বাঁচাবি সাকা হাঁকে পরের দিন প্রথম দিন তো যে নগরায়করা যে কাউ সাই থাকা তাই বাকি অকরা সাই থাকা অনেক কিছু অঙ্কা পরের দিনও যখন প্রোগ্রাম উদ্বোধন উমনির সাথে সাথে ও যেটা সংগঠনই বড় বড় অঙ্গই মিয়ানি হরনি যে ঘটনা যে উমার মুক্তি গই আপনার পরেও হয়তো যে আপনি কি প্রেস মিট খাই মাইকে আছে ক্লারিফিকেশন দিমে আপনার মঞ্চও আপনার কিছুটা সামাজিক থাকে হয়তো আরো দ্বিতীয় তাই লিডার থাকে অকাউন সাইয়াকে তিনি অমাই ভাইয়া থাকে আরো হয়তো কিছু রাজনীতি কবুল থাকা হয়তো আরো কিছু ধর্ম কবুল থাকা ও সংগঠন সোসাইটি गोबां मा दंगो अबो किसा हिंसा आंलाय अबो किसा हिंसा आंलाय हयतो बाहायखौनो ओं दंमानो अबोतो ओंगो तो हिमाया हिंसा आंगो तो हिमाया हयतो बाहायखौनो ओं मावो ओके জীবন সানো তবে থাকে তো আবনি বাগে যদিন কবইন প্রকৃত মঞ্চ বাঁচাকে যে জাতি দফানি প্রোগ্রামনি মঞ্চ বাঁচাকে ন রাজ্যনি সর্বে সর্বাবক বাঁচাকে যদি বাংলাদেশি হিন্দু থাকায় খুবই দুঃখজনক কিন্তু ইতিহাস সারা থানিও হয়তো আবার পুরা ব্যাখ্যা খেলা থাকি কিন্তু বিপরীত স্লিপ হাঁকায় কিন্তু কনসিডারেশন কোনো রিলাইমান যে সানাই আবার বংহাইকে সামনে চালিয়া ये जे सामोनी अब कुबई का अब सामो ठीक तो अब ना हाइया हिमाया ता साना बु दरकार एगो सामो ठीक तो किंतु अ ताउ न कोनो पुरुषा ताकि लिडार बा मन्त्री किना के যদি না সমাজ নিশিনি বড় বড় অঙ্গই সাকে লগে লগে না আপনকাই তিনি অমাহাই নিয়া আনজা বুঝিলাম তাই প্রেস মিট বা মিডিয়া রিং ক্লারিফিকেশন হ্যাঁ ক্লাক খাই আয়াকে বল না সেকেন্ড ডে যে প্রোগ্রাম উদ্বোধন খাইতো তো না অবশ্যই নং আর নবাই অকরা আমি না সংগঠন বড় না তো নাই বড় না প্রোগ্রাম সাবে মানে পরে খাইতো হরত অনেক কিছু হইছে সে তো না আপন ও মঞ্চও তিনি আপন বাকি ক্লারিফিকেশন বড় অ্যাডভান্স বিগই যদি না আপন দেশা আলাদা জায়গা প্ল্যান খানকে তিনি খরচ তিনি আমাকে কাউকাই আন বুঝি না নিরবতা তথ্য বৈতন্যাংনাই বৈতন্যাংনাই আরো জায়গা অনেক কিছু তথ্য তিনি 12 বর্ষ তো গণতন্ত্র হাবলে আরো সুযোগ নাইলে অবত সুযোগ নাইলে মানে কি আনলে কারণ যে সাকা সানাইবো ক্লারিফিকেশন দিন থানি হয়তো বিনি ফুলফিলিং সুরিয়ানা বা সারা থানি পুরা খাইছো মালিয়া আরো জায়গাও পুরা শিশু এত তামসা নিলে হিংসাইলে তো ভাইকে নং ফরেনার কি দ্রুব শুনো अब तो साथै itu ani mote hingke abono hingke sai khangmani 24 ঘন্টা क्रॉस बाय थाङा आ 24 ঘন্টা o সংগঠনनि बरनो abono asik geraringo সমাধান খানা না তো সাথে না না তাই খরচা নেটা বাসা সাথে তার রাজনৈতিক সংঘর্ষ বাসা সংঘর্ষ থাং আনজা বুঝি মানে তো আপন বাকি কোনো সন্দেহ না কিন্তু যদি না সাইতো খানকে আবো খুবই মানে তার সানাই আবো খুবই দুঃখিত যাতে আমাহেরাও সাইদকে চাইছেন তাবো পার্টি আইপিএফটি খাইদমে রসে ওয়াজিকে বাংলাদেশি নিয়া করবে যারা বিভাজনের পরে ফাইনাই আবো বাংলাদেশ দিন মাসিবলে কোনো জাতি কোনো দফা কোনো বস কোনো মেনশন হয়েছে বিদেশি নিয়াবলে হ্যাঁ আরো জায়গা বলতে যদি না সাহিত্য খানকে রিয়া বুঝ মরো বাংলাদেশি সাহিত্য খানকে চালিয়ে না বাবা একদম চায়া না হবো মঞ্চলে করিবা স্পিচ অফিসার নাকা বিশ সারা পড়ুন কাউলা নষ্ট জায়গা অন্য জায়গা নিয়ে বাহির দেশের সিএম সাহেব পিছনে ইএম সাহেব যে আরো উত্তর জার্মানি আবো হাইয়া যদি সাজা খানতে আবো বিশ কানাই না অফিস tahu cinti berasa rutin jara Bangladeshi wajibnya Bangladeshi punya wajib orang di Purana tunggu kering ya jara tes pribadi korewa
जे फाइनाल बरसो इलिगल होंगे ना तो इलिगल नि इशू तो अब देश बेबिनो कायतो के अब तो जेकोनो राजनीतिक दल को अपनो सनातन जेकोनो समाज दल को अपनो सनातन किंतु आनी गुस्ती आनी ताकू आनी बुकू बल लाई दंग तो ओ हाव बसु बतरनि ताकू बुकू बा बुसु बांग दं गबा आसे को थन्डर बांग सिनाय बसु बतरनि से ताकू कुस फायो गबा बियाइ नि बाबा गबा बांग सिनाय नि अब तो सरकार आरो ता पदक्षेप दुनाना नांगौ आरो जतन साथे बसि देशनि साथे राज्यनि साथे জাতীয় উপজাতি উভয় অংশ সুস্থ একটা পরিবেশ এবং আগামী 150 বছর বা 100 বছর ভিতরে কোনো এই যে রাজ্য অনেক কিছুর জন্য মানে নিঃসন্দেহে কিছু থামি তোমার মতো পরিবেশের তথ্য যদি ইলিগাল মাইগ্রেন্ট করে নিকে আবার লগে আবার তো শুধু তীব্রাসানি বাকি আবার যে সমস্যা তোমার তীব্রাসানি বাকি শুধু আবার ক্ষতি হতো না আগে যত রাজ্যবাসীর বাকি যে ইলিগাল মেটার ক্ষতি হতো তো আবার লগে तैसी और साथी साथी और जगह खायो कि इलीगल माइग्रेंट ने काउ पाती पालाई तो मुनि चरा वो जदी मैंने होर उलाई तो मुनि चरा वो ना कैसा अंचल बासे काउ सना को जदी बुसला स्लीप को साइड हो जाता बा सना थान थानी वा बुसला स्लीप ना तो या होते बा बेल का थान थान पूरा आंसुया अब ना दिल होते बा को दिया थान और साबरी नहीं আবনি বাকি শুধু বিএস কইয়া যে কোনো সংগঠন শুধু গ্রুপ বসুনিয়া অন্য যত বসুনিয়া আমার প্রোগ্রাম রকম থাকে নগরে ওপর মারি নাই না কারণ যেহেতু আবার সরকারিভাবে সে রিকগনাইজ রেজিস্টার্ড এন্ড রিকগনাইজ যে সরকার নিলনি আরো জায়গাও 20-25টা স্থল তো রন ব্রাউনি রাঙ্গি গিনি নাই থামুনি জায়গাও গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ পর থামি আরো সাজাও হইতো সহযোগিতা দিতো রাং স্পন্সর খাইতো এবং নং বনিনি নিনি কালচার নিনি সোসাইটি নিনি তো মুজামুন শুধু মঞ্চ সিমি ফুনবই তো মুবাইয়া আবো जों অল ওভার ত্রিপুরা অল ওভার ইন্ডিয়া जोंनि অল ওভার ওয়ার্ल्ड जोंनि सोसाइटी कालचार ना যত বসুন ওটা জায়গা তৈরি जों ফোকাস খাইगिनो जोंबो सिजाबि थाना नांगौ তো आं मते आबोनो जों যতनो ঠিক নাংনা नांगौ जाते गावला म गाहाम सारा थानिबो हयतोबा बयबाय खामिया बुजिजाक थाङानो आशा खैयो अबाहेराव गाहाम सारा थानिबो हयतोबा खामिया बुजिजाक थाङो माने खामिया साजाय एखोनो কিছুটা স্লিপ হতে পারে না আবনো দিকে না যেটা প্রতিক্রিয়া এটাই খরচা ধরনে তাবো বমিছি বয়ে বা অন্যজন হলে নাই কিন্তু আমি মতে রাজনীতি মিশিং দরবনি আগে যারা সিভিল সোসাইটি তো মেয়েরা অবহেলনার লগে লগে 24 ঘন্টা বেশি না সরা যেহেতু নিজে নিজে প্রথম অবহেলনা ক্লিয়ার কাট থেকে যাতে 33তম হজাগিরি কমাহাইং লেখা নিয়ে বই ইয়াসি শুনাই আছে তাও আগে বাগে না করতে বানানো আমি এটা আসো না আমার সাথে আসো সারা আসো ঠিক আছে হামবাই স্যার